Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Media Iran mengonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan besar-besaran pada Minggu 1 Maret 2026. Selain Khamenei, keluarga besar seperti putri, menantu, dan cucunya dikabarkan tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Menyusul kematian Khamenei, Iran mendeklarasikan 40 hari masa berkabung dan 7 hari libur nasional. Kabar ini memicu ketegangan besar di kawasan Timur Tengah dan menjadi sorotan dunia internasional. Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, tampak bangunan utama di kompleks Khamenei dalam kondisi hancur total. Berdasarkan foto udara, tampak struktur bangunan yang menjadi kediaman langsung Khamenei beserta perimeter keamanan di sekitarnya telah rata dengan tanah. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan dilakukan secara mendadak. Gempuran tersebut menghantam kompleks kediaman Khamenei di jantung Teheran. Menurut klaim Israel, sekira 30 bom dijatuhkan ke kompleks Teheran dalam operasi gabungan dengan Amerika Serikat. Ledakan besar dilaporkan menghancurkan sebagian besar area kediaman yang menjadi pusat aktivitas pemimpin Iran tersebut. Kemudian Netanyahu menyatakan terdapat banyak indikasi kuat yang menunjukkan Khamenei telah tewas dalam serangan tersebut. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan Ali Khamenei meninggal setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam kompleks kediamannya. Situasi keamanan di Teheran dilaporkan diperketat menyusul kabar wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut. הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. ביום השני של מלחמת התקומה הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעמק לביא, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר שאת, במבצע שאגת הארי. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה עליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan udara di Teheran pada Sabtu 28 Februari. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel itu dilaporkan menghantam kompleks kediaman Khamenei dengan sekira 30 bom hingga bangunan rata dengan tanah. Trump melalui media sosial menyebut Khamenei sebagai Ini dia metode perhitungan RAB profesional yang digunakan semua kontraktor ternama. Bisa hitung RAB kurang dari 1 jam. Semua data terintegrasi dengan AHSP terbaru dan harga bahan 30 provinsi. Sudah saatnya naik kelas, upgrade cara hitung RAB Anda sekarang juga. Dijamin pasti Anda terkejut dengan isinya. dengan kejutan besar-besaran tersebut. Ia menyatakan militer Israel menghancurkan kompleks kediaman sang pemimpin dalam operasi yang diklaim terkoordinasi erat dengan Washington DC. Selain menargetkan kediaman Khamenei, Israel mengklaim sejumlah pejabat senior Iran, termasuk dari Korps Garda Revolusi Islam, turut dieliminasi. Serangan itu disebut bertujuan untuk menghapus ancaman yang ditimbulkan Iran. Bahkan serangan disebut akan berlanjut dengan penargetan ribuan lokasi lain. Selain mengumumkan serangan, Netanyahu mendesak rakyat Iran untuk turun ke jalan guna menggulingkan rezim yang berkuasa. הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. ביום השני של מלחמת התקומה הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעם כלבי, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר שאת, במבצע שאגת הארי. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה עליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות.
Media Iran melaporkan bahwa anggota keluarga pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei ikut tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Minggu 1 Maret 2026. Anggota keluarga yang tewas yakni putri, menantu, dan cucu dari Khamenei. Kabar tersebut disampaikan kantor berita setelah mengutip sumber-sumber terpercaya di lingkungan kediaman pemimpin revolusi. Laporan itu menyebutkan bahwa informasi terkait gugurnya anggota keluarga Khamenei telah dikonfirmasi. Sementara itu, tampak bangunan utama kompleks Bet Rahbari hancur total. Kompleks tersebut selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas, sekaligus kediaman resmi Khamenei dan lokasi pertemuan dengan pejabat senior Iran. Foto udara memperlihatkan struktur bangunan dan perimeter kediamannya rata dengan tanah akibat serangan. Analisis para ahli menunjukkan pola kawah dan dampak ledakan yang konsisten dengan penggunaan amunisi penghancur bunker dan bunker booster. Senjata jenis ini dirancang untuk menembus beton bertulang dan menghancurkan fasilitas bawah tanah yang diperkuat. Serangan dilaporkan terjadi ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi terhadap sejumlah target di Iran pada Sabtu 28 Februari. Ledakan besar mengguncang ibu kota Teheran dan memicu kepanikan di sejumlah wilayah strategis.